હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અલ્ફાબેટિકમાં તમારું સ્વાગત છે. આગળના વિડીયોમાં આપણે +5 કોમ્બિનેશન ફોર્મ્યુલાસના सम्स ફાઇન્ડ કર્યા. તો આ વિડીયોમાં -5 કોમ્બિનેશનના सम्स ફાઇન્ડ કરશું. -5 કોમ્બિનેશનના ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા છે -4 = +1 - 5 નો ફર્સ્ટ सम्स ફાઇન્ડ કરશું. તો ફર્સ્ટ છે 7 -4 કરવા હોય તો -4 નો ફ્રેન્ડ છે 1 + -5 એન્ડ +4 કરવા હોય તો 1 - +5 એન્ડ -4 કરવા હોય તો -4 નો ફ્રેન્ડ છે 1 + -5. આન્સર ઇઝ 3. સેકન્ડ सम्स 8 -4 કરવા હોય તો 1 + -5 एंड +1 करवा होय तो 4 - +5 एंड -4 करवा होय तो 1 + -5. आंसर इज 1. नेक्स्ट 6 -4 करवा होय तो 1 + -5 एंड +3 करवा होय तो +3 नो फ्रेंड से 2 - +5 एंड +4. आंसर इज 9. नेक्स्ट 35 -1 4 14 -4 करवा होय तो -4 नो फ्रेंड छे 1 + -5 एंड +22 एंड -10. आंसर इज 33. 1 1 11 +1 3 13 +52 +2 करवा होय तो +2 नो फ्रेंड छे -3 +5 एंड -41 करवा होय तो 10 + -50 एंड -1. आंसर इज 35. नेक्स्ट 7 -4 करे तो 1 + -5 एंड 76 एंड -50. आंसर इज 29. 55 -4 करो तो 1 + -5 +2 एंड +4 करो तो 1 - +5. आंसर इज 57. 16 16 -4 करो तो 1 + -5 +3 करो तो 2 - +5 एंड +3 0 30. आंसर इज 45. હવે આ છે -5 કોમ્બિનેશન ને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા -3 = +2 - 5 નો ફર્સ્ટ सम्स ફાઇન્ડ કરીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ છે 6 -3 કરવા તો 2 + -5 એન્ડ +2 કરવા તો 3 - +5 એન્ડ -3 કરવા તો -3 નો ફ્રેન્ડ છે 2 + -5. આન્સર ઇઝ 2. 5 -3 करवा तो 2 + -5 एंड +3 करवा तो +3 नो फ्रेंड है 2 - +5 एंड +4. आंसर इज 9. 8 -3 अगेन -3 करवा तो 2 + -5 एंड +1. आंसर इज 3. 22 +3 करवा तो 2 - +5 एंड -3 करवा तो 2 + -5 एंड -1 1 11. आंसर इज 11. 65 -3 करवा तो 2 + -5 +4 करवा तो 1 - +5 एंड +1 3 13. आंसर इज 79. 34 +2 करवा तो +2 नो फ्रेंड है 3 - +5 एंड -3 करवा हो तो -3 नो फ्रेंड है 2 + -5 एंड -22. आंसर इज 11. नेक्स्ट 73 -32 करवा तो -30 नो फ्रेंड है 20 + -50 एंड -2 + 51 एंड -61. आंसर इज 31. नेक्स्ट 78 -3 अगेन -3 करवा तो 2 + -5 एंड 1 1 11. आंसर इज 83.